Hi guys, with the base video. Andito tayo sa probinsya. Nakauwi na kami. And guys, ipupunta ko kayo sa hardin ng gulay. Let's go guys. Ito guys, oh. Mga gulay yan. Upo. Opo. Upo. Upo yan guys, oh. Ampalayan guys. Ampalaya. Ampalayan guys. Ampalaya. Ampalaya. Ito guys, talong, oh. Talong, oh. Wow, talong. Wow. Next. Ayan guys, oh. May malunggay, ah. Sitaw. Gaganda guys, oh. Sitaw yun, oh. Sitaw. Sitaw. Sarap. Yan, ah. Nagpo-flower siya guys. Maganda, no? At saka to guys, oh. Punta tayo sa doon, oh. Ang tanim mo. Yung tanim namin guys. Yun, oh. Kalabasa. Kalabasa. Yun, oh. Kalabasa. Wow! Madami pa yan guys. Okra. Okra guys, oh. Okra. Okra yun. At meron pa ulit sitaw. Yan guys. Yan, oh. Ito guys, oh. Yan, oh. Ganda. Mga sitaw. May bunga na, oh. Yun, oh. May bunga na. Galing guys. Kakabunga na yung mga halaman ko. Next guys, okra ulit. Oh. Okra ulit, oh. Yan, oh. Wow. Tapos guys, saluyot. Pinaka-paborito ko, saluyot. Yan, oh. Pinaka-paborito ko to guys, saluyot. Wow, yan, oh. Tapos doon ang ampalaya. Ito guys, kalabasa, oh. Wow. Yan na nakalbos ang kalabasa. Ito guys, oh, talbos ng kalabasa. Wow. Tapos doon, pupunta tayo. Ampalaya. Pupunta tayo sa Ampalaya. Oops.
Maliit pa lang siya. Saluyot. Ayan, saluyot. Ito. Ito, saluyot. Yan guys, mga saluyot. Ito. Ito guys, mga saluyot to, oh. Wow. Saluyot yan guys. Ito guys, oh, ang palaya. Ito, oh. Cute! Yun, oh. Kita niyo naman guys, oh. Probinsya. Yan, oh. Hardin ng probinsya. Go guys. Bye-bye. Mag-harvest ako. Mamaya, mag-harvest ako.